अमीय कुमार पाणी सभापति पारादीप पोर्ट बणिक संघ। बर्तमान गत काली 15/8/2026 स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में नेक्स्ट आमर भी नोटिस दिखाई जेनराल बॉडी हाँपाई। जेनराल बॉडी आमर जो हवा कथा यथा रीतिनीति बणिक संघर नियम कानून अनुजाई आम जेनराल बॉडी डाकी। जेनराल बॉडी समय किछि जो सभ्य माने जो माने आगुरी बणिक संघ थिले गुजंग कोर्ट जूनियर डिविजन 167 नंबर डेट 2024 रे एक रिस्टेंट होती जो मैंने भितर अयस्कांत सामल देवव्रत साहू सूर्य कुमार साहू राजेंद्र बड़ एवं सांगे युधिष्ठिर लेंका एम रिस्टेंट अच्छा कोर्ट बल से केस फल्स केस बणिक संघ बाइल अनुसार कलेक्टर एडीएन आम जेनराल बॉडी अनुजाई अप्रूव करके चिठी माने ऑफिस ऑर्डर कर बहिष्कृत शब्द से असंभव प्रकार प्रयोजित भाव से अभ्यासगत विशृंखलाकारी बोली कोर्ट ऑर्डर से आसी पहुंचिक इलेक्शन कर हिसाब दियो कर आमर हिसाब ठीक ठाक चली। पूर्वतन सभापति कैश बुक अच्छी सिग्नेचर देखुं से हिसाब पत्र ठीक अच्छी। आम जो कोर्ट कचेरी खर्च कर केस करते हाराहारी 10 लाख रु अधिक टंका कोर्ट में खर्च कर सारे। बर्तमान बणिक संघ स्वार्थ आरजेडी बोर्ड रे केस चली फाइनाल एपर्त होना थरे गले लक्षाधिक टका खर्च हो तेणु ये जो गले 8 लाख टकर भार बणिक संघ जो ऑफिस बिल्डिंग नीलाम कर दे जाते आम से पैसा 7.5 लाख टका जो पूर्व कमिटी नीलाम करके जाते पैसा डिपोजिट कर 31 बार कार्यकाल सरुला आम बाध्य होकर धार उधार कर मेम्बर माने आमर जो करणकर्ता पैसा दे आम 7.5 लाख टका कोर्ट डिपोजिट कलु प्लस जो मंदिर परिचालन जो कर्म स्टाफ मैंने अच्छा पेमेंट बिजनेस करते आम 50,000 टका हाथ आदाय कर आम संस्था ठीक चली। मेम्बर मैंने जो मेम्बर फी 20 टका 50 टका 50 टका विशेष आदाय ये 10 लाख टका केस खर्च हेले भी आम गोटे टका बणिक संघ आदाय करना मेम्बर नहीं जाऊ जो 1000 टका जो घर बड़ डिपोजिट 1000 टका प्लस जो मेम्बर फीस से कर सुधा दीटा माने प्रतिष्ठा दिवस 2 थर एवं दुर्गा पूजा 2025 आम कर एवरेज 6.5 लाख बर्तमान सर्टेज अच्छी पैसा नियंत्रण अच्छी जे आमर व्यवसायी मान आमर कैशियर आमर प्रेसिडेंट आमर असिस्टेंट सेक्रेटरी एम हाथ भड़ा कर पैसा पाई ना क्षीर बाबू थी जो सर्टेज थी से दस्त कर पैसा रिकवरी। गोलेक चंद्र साहू साधारण संपादक पारादीप पोर्ट बणिक संघ। आज प्रेस मीट रे उद्देश्य होची आमर पारादीप पोर्ट बणिक संघर नीति नियम अनुजाई गत अगस्त 15 तारिख ये 2026 रे आमर जो साधारण बैठक डका जाइथिला उक्त साधारण बैठक रे आमर व्यवसायी जो माने व्यवसायी संघर सदस्य समस्त उपस्थिति रे आम कार्यकर्ता माने सभा कार्य चलैथिला समय रे यही समय किछि प्रायोजित पूर्वतन सभापति जे कि संतोष कुमार पट्टनायक जी की दीर्घ 17 वर्ष धरी आम पारादीप पोर्ट बणिक संघ को निज अख्तियार जोर दबरस बलपूर्वक रखिथिले एवं 17 वर्ष मध्य केबे भी थरे निर्वाचन करिना केबे भी थरे आय व्यय हिसाब देना केबे भी थरे जेनराल बॉडी मीटिंग भी डाकी नथिले किंतु तांकर अनुगत किछि जो माने आमे जेतेबेले 17 वर्ष परे बणिक संघर को तांको हटेया पई अब्याहति देवाई आमर निज संघ को दखल करने समस्त व्यवसायी मैंने एकजुट हेले एवं एकजुट हो निष्पत्ति नेले जे नाई आम अन्याय विरुद्ध में स्वरोत्तोलन करूँ अन्याय विरुद्ध में लड़ू और से निष्पत्ति नहीं 2024 अगस्त 15 तारिख दिन एकत्रित हो निष्पत्ति नेले एवं श्रीयुक्त क्षीरोद चंद्र स्वाई को सभापति भाव में निर्वाचित करी कार्यकाधार आरंभ करिया समय रे श्री संतोष कुमार पट्टनायक चंचकता करी तांकर किछि अनुगत मानकु धरी कुजंग कोर्ट रे एक केस करी प्रतिबंधक लगाइले
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦଖଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବଣିକ ସଂଘରେ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 11, 2024 ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସାଧାରଣ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ବଡି ବସେ, ଜେନେରାଲ ବଡି ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦବୀରେ ବସେଇବା ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅମୀୟ କୁମାର ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସଭାପତି କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15 କ୍ଷୀର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ଅମୀୟ କୁମାର ପାଣି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଆମର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ 2 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଭିତରେ ଆମର ମାଙ୍କର 2ଟି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାହାକି ସଠିକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାପନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ବସି ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରରଚିତ ଅନୁଗତ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ସଂଘର ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ, ସଂଘର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭାଗ ନେବାର, ସଂଘର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ବି ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ସାଧାରଣ ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡି ହେଇଥିଲେ ମାନେ କେବେ ବି ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନଧିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ এই ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆସି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ସେ ଗାଦିକି ଦଖଲ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ନ୍ୟାୟିକ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଆସାମୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ହୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୁଣି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘକୁ ଦଖଲ କରିବି ତାହା କେବେ ଆମେ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ପାରାଦୀପ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଗୃହର ଯୋଉ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ହଇତ ଘର ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ବମ୍ବେର ଆର୍ଜୁଆଲ କମିଟିରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ, ଏଇମାନେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମ ବଣିକ ସଂଘରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବହିଷ୍କୃତ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବହିଷ୍କୃତ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସିବେ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆସିବେ?